한국에서는 이렇게 새해가 되면은 해돋이를 많이 보러 갑니다. En fait, en Corée, il y a la tradition ancienne qui fait que en fait, beaucoup de gens vont aller voir le soleil se lever le premier jour de l'année. 프랑스는 보니까 그 샹젤리제에 많은 사람들이 나오더라고요. Et moi, quand j'étais venu en France, il y avait beaucoup de gens en France dans les Champs-Élysées. 그래갖고 딱 12시가 땅 치면은 전부 다 bonanné를 외치더라고요. Donc, dès qu'il est minuit pile, les gens criaient bonne année. 그 한국에서 이렇게 해돋이를 보러 가는 이유가 있어요. Il y a une raison pour laquelle les Coréens vont aller voir en fait le lever de soleil. 이게 처음 뜨는 해를 보면서 소원을 빌려고 하는 거죠. C'est pour en fait faire des vœux en regardant le soleil se lever, le premier soleil se lever de l'année. 그 사람들이 bonanné를 외치는 것도 좀 새해에는 좋은 일만 생겼으면 좋겠다 하고 소망하는 거죠. Et si les gens crient également bonne année, c'est parce que tout le monde espère de bonnes choses dans l'année qui vient. 또 이렇게 하나님을 안 믿는 사람들이 하는 일들이 많이 있어요. Et puis il y a beaucoup de choses que les gens qui ne croient pas en Dieu font à cette période. 새해가 되면은 점쟁이를 찾아갑니다. Il y a en fait des gens qui vont aller voir des chamans, des chamans. 그래갖고 한 해가 내 운세가 어떻게 될지를 점을 치는 겁니다. Et donc ils vont aller demander ce qui va se passer dans l'année prochaine. 그런 거 안 한다 하더라도 해나 달을 쳐다보면서 뭔가 이렇게 좋은 일이 생길 소망을 가지는 거죠. Même si certains ne le font pas, il y a des gens qui regardent le soleil ou la lune pour espérer de bonnes choses dans l'année. 작년에 그 12월 31일에 많은 쉽게 말하면은 프랑스 사람들이 전 세계 사람들이 나와서 bonanné를 외쳤거든요. Et le 31 décembre de l'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la rue pour crier, pour dire bonne année. 근데 2020년도는 완전 코로나 바이러스로 재앙 시대가 와버렸습니다. Mais en 2020, un temps de désastre est venu à cause du Covid-19. 이게 사람들이 좀 잘 되기를 바라고 축복받기를 원하거든요. Bien sûr que les gens veulent que les choses marchent, qu'ils veulent qu'ils soient bénis. 불신자들도 하나님을 안 믿는 사람들도 그런 거 절대 존재를 안 믿는 사람들도 뭔가를 향해서 소망을 이렇게 빕니다. Même les non-croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont espérer quelque chose, ils vont prier quelque chose pour avoir de bonnes choses. 이제 2020년 한 해 동안은 실은 코로나 때문에 많은 어려움들을 겪고 있죠. Parce que déjà, nous avons vécu beaucoup de difficultés durant l'année passée. 저도 실은 3월 달에 코로나에 걸렸었거든요. Et moi-même, j'avais le Covid-19 au mois de mars. 굉장히 힘들었었어요. Et j'avais beaucoup souffert. 근데 이제 하나님의 은혜로 다 이렇게 회복이 됐죠. Mais par grâce de Dieu, je suis rétabli. 또 저한테도 우리 어머님도 돌아가시고 장모님도 돌아가셨어요. Et puis dans ma famille, il y a ma mère qui est décédée et ma belle-mère qui est décédée aussi cette année. 물론 코로나 걸려서 돌아가신 건 아닙니다. Bien sûr qu'elles n'ont pas attrapé le Covid-19. 이제 뭐 병이 있고 지병이 있고 나이 연세 많으니까 이제 돌아가신 거죠. Mais comme elles étaient déjà malades et qu'avec l'âge, elles n'ont pas pu vivre plus longtemps. 그 이제 한 해 동안에 많은 일들을 겪었습니다. Et donc, durant cette année 2020, j'ai expérimenté, j'ai vécu beaucoup de choses. 그 많은 사람들이 좋은 일이 일어날 것을 기대하고 소망하죠. Donc, beaucoup de gens, en fait, espèrent et prient pour de bonnes choses. 근데 왜 이런 일들이 끊어지지 않을까요? Mais pourquoi est-ce que ces problèmes ne s'arrêtent pas? 왜 재앙과 저주가 계속해서 들어올까요? Pourquoi les désastres et malédictions continuent de venir dans la vie de l'homme? 아니 잘 됐으면 좋겠고 좋은 일만 생겼으면 좋겠는데 왜 이런 문제들이 끊어지지 않을까요? Bien sûr qu'on veut tous de bonnes choses, on veut que tout marche bien, mais pourquoi est-ce que les problèmes ne s'arrêtent pas? 뭐 저한테도 그런 일들이 많이 일어나니까요. Bien sûr, dans ma vie aussi, il y a ce genre de problèmes. 근데 저는 그게 문제가 되지 않거든요. Mais pour moi, ce ne sont pas des problèmes. 왜냐? 저한테는 그걸 이길 힘이 있거든요. Parce que moi, j'ai la force pour surmonter ces problèmes. 아무리 문제가 와도 그걸 뛰어넘을 영적인 힘이 있거든요. Même si les problèmes arrivent, moi j'ai la force spirituelle qui permet de surmonter ces problèmes. 그 사람들이 무너지는 거는 고통과 문제 때문에 무너지는 게 아닙니다. S'il y a des gens qui tombent, c'est pas
à cause de la difficulté des problèmes, 쉽게 말하면 마음과 정신에 힘이 없는 겁니다. c'est parce qu'il manque la force dans le cœur et dans notre esprit. 그 스트레스를 이기지를 못하는 거죠. On n'est pas suffisamment fort pour surmonter les stress. 그 몰려오는 걱정과 염려, 불안 이것들이 우리 정신 상태를 완전히 무너뜨리는 겁니다. Les inquiétudes qui viennent, la peur qui vient, qui touche notre mentalité vont affecter notre vie. 그렇게 하지 않고 싶은데 그렇게 되어지는 거죠. On ne veut pas être comme ça, mais on est obligé d'être comme ça. 그래갖고 지금 재앙 시대에 지금 정신병이 심각한 문제입니다. Mais donc à cette époque-là, le problème mental est un problème très important. 뭐 여러분들도 뉴스 봐서 알겠지만은 코로나 때문에 사람들이 막 갇혀 있으니까요. 가정 폭력이 굉장히 많아졌어요. Je pense que vous en êtes au courant de cela, mais aussi à cause de ce confinement, il y a eu beaucoup de violences conjugales. 뭐 밖에 나가지도 못하고 서로 이렇게 있으니까요. 뭐 그 갈등이 엄청 많아지는 거죠. Puisqu'ils restent enfermés dans un endroit étroit, il y a de plus en plus de conflits entre 뭐 그 la 정도는 famille. 그래도 괜찮습니다. Jusque-là, ça va encore. 우울증 환자들 굉장히 많아집니다. Il y a des gens qui souffrent de la dépression, 공황증 환자들 되게 많아집니다. il y a des gens qui souffrent de troubles mentaux, 조울증 환자들 엄청 많습니다. des gens qui souffrent de différentes maladies mentales, 조현병 뭐 엄청 많이 늘어나고 있습니다. il y a des gens qui souffrent de la schizophrénie. 그러니까 심각한 거는 정신병이거든요. Mais en tout cas, le problème le plus grave, c'est le problème mental. 완전 재앙 시대가 들어오는 겁니다. C'est complètement une époque de désastre. 여러분들요, 이게요 내 뜻대로 안 되는 거예요. Et les choses, en fait, ne marchent pas comme je veux. 아무리 많은 것들을 알고 있고 지식을 많이 배워도 이 문제가 해결이 안 되는 거예요. Même si nous connaissons beaucoup de choses, même si nous avons beaucoup de connaissances, ça ne permet pas de résoudre les problèmes qui nous font face. 과학과 기술, 의술이 아무리 발전해도 이 문제는 점점 많아지고 있습니다. Et plus la science se développe, plus nous découvrons des problèmes. 자, 결국은 이게 영적인 문제거든요. Donc finalement, c'est un problème spirituel. 그래서 우리가 한 해를 시작하면서 이렇게 해보고 빌고 달보고 비는 것도 중요하지만은 그거 이상의 영적인 힘을 얻어야 됩니다. En commençant cette nouvelle année, il est bien sûr important de se souhaiter la bonne année, mais il est important également de restaurer la force spirituelle. 우리 파리 반석교회에 하나님의 언약을 붙잡아야 됩니다. Nous devons saisir l'alliance de Dieu pour l'église du Rocher de Paris. 원래 우리에게 주시는 말씀의 제목입니다. Donc le titre du message de l'année pour l'église, 24 여호와로 쉬지 못하시게 하라. faites en sorte que l'Éternel ne se repose pas 24 heures sur 24. 오늘 성경 본문에 보면은 그 내용이 나옵니다. C'est ce qu'on voit en fait dans le passage que nous avons lu. 여호와 하나님은 창조주 하나님입니다. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de la création. 결국은 우리가 이 세상을 이길 수 있는 길은 영적인 힘이 있어야 됩니다. Finalement, ce qui nous permet de surmonter les difficultés de ce monde, c'est la force spirituelle. 근데 그 영적인 힘은 내가 갖고 싶다고 가져지는 게 아니거든요. Mais cette force spirituelle, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut l'acquérir. 결국은 하나님이 주셔야 되는 거거든요. Il faut que Dieu nous la donne. 하나님이 우리 인간을 영적인 존재로 창조하셨기 때문에. Parce qu'au début, Dieu nous a créés comme des êtres spirituels. 하나님만이 우리 영적인 문제를 해결할 수가 있어요. Donc seul Dieu est capable de résoudre nos problèmes spirituels. 그래서 오늘 이 말씀을 우리가 붙잡고 한 해를 시작해야 되겠습니다. Donc c'est avec cette parole-là que nous devons commencer la nouvelle année. 여호와 하나님이 24시 우리를 지키신다. Parce que l'Éternel, notre Dieu, veille sur nous 24 heures sur 24. 그게 하나님께서 지켜주셔야 되는 거예요. Il faut que Dieu nous veille. 사람들이 해보고 비는 것도 그 해가 뭐 신비한 능력이 나왔고 나를 지켜줄 거라고 기대하니까 비는 거 아니겠어요? S'il y a des gens qui prient le soleil, c'est parce qu'ils espèrent que ce soleil puisse faire quelque chose de bonne chose dans sa vie. 하나님을 안 믿는 사람들도 운명이라는 걸 믿더라고요. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient en quelque sorte à une sorte de destin. 뭔가 인간의 능력을 벗어난 뭔가 힘이 있다라는 Il y a des gens qui croient quand même à une force surnaturelle qui dépasse celle de l'homme. 근데 신기하게 실제로 능력이 나타나요. Mais réellement, il y a ce genre de choses qui se passent. 해보고 빌고 달보고 빌고 막 지극정성으로 빌면은 그게 역사가 나타납니다. S'il y a des gens qui prient en faisant des efforts devant le soleil, devant la lune, devant des statues, il y a des œuvres vraiment qui se passent. 그게 바로 영적인 세계입니다. C'est vraiment le monde spirituel. 근데 그거는 하나님은 아니거든요. Mais ces choses-là ne sont pas issues de Dieu. 성경에는 그걸 분명히 밝히고 있습니다.
Et la Bible nous révèle en fait ce qui se cache derrière tous ces 그 problèmes. 배경에 귀신이 역사합니다. C'est à l'arrière-plan de ces choses-là, il y a les démons qui agissent. 그 귀신의 왕이 사탄이거든요. Et le roi de ces démons, c'est Satan, 그게 마귀거든요. c'est le diable. 성경이 정확하게 밝히고 있습니다. Et la Bible nous révèle précisément là-dessus. 그래서 그런 존재가 나타나갖고 뭔가 우리 인간을 도와줍니다. Et donc ce genre d'êtres vont apparaître dans la vie de l'homme pour les aider. 그래서 많은 종교가 있는 거죠. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions qui existent. 근데 나중에는 완전히 무너지는 거예요. Mais au final, ils vont finalement avoir l'échec. 왜? 하나님이 아니기 때문에. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas Dieu. 진짜로 우리를 도와주는 존재가 아니기 때문에. Parce que ce n'est pas le vrai être qui nous aide. 그래서 진짜 하나님만이 우리 문제를 해결해 줄 수 있습니다. Donc seul Dieu est capable de résoudre nos problèmes. 그래서 하나님께서 우리를 이 마지막 시대에 파수꾼으로 부르신 겁니다. Et donc à cette fin des temps, Dieu nous a appelés comme la garde. 파수꾼이라는 말은 보초 서는 사람을 말하는 거거든요. Être la garde signifie que nous allons surveiller quelque chose. 그래서 하나님께서 우리를 영적 파수꾼으로 부른 겁니다. Donc Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Nous devons saisir cette alliance aujourd'hui. 그래, 파수꾼이란 말은 우리가 영적으로 이 세상을 지키고 살리는 자의 위치에 있어야 된다는 얘기죠. Autrement dit, être la garde signifie que nous devons nous positionner sur une position où on doit protéger et sauver ce monde. 왜 파수꾼이 필요하냐? Pourquoi avons-nous besoin des gardes? 이 시대가 바로 재앙 시대입니다. Parce que notre époque, c'est une époque de désastre. 여러분들, 재앙이라는 말의 의미는 인간의 능력으로 막을 수 없다는 뜻입니다. Quand on parle de désastre, ce sont des choses que l'homme, la force de l'homme ne peut pas empêcher. 인간에게 들어오는 저주라는 것도 있죠. Il y a aussi des choses comme la malédiction. 여러분들, 이게요, 재앙이 지금 계속해서 들이닥치고 있는 거죠. Il y a les désastres qui continuent de frapper le monde des humains. 대표적인 게 질병이 굉장히 많아지고 있습니다. Et parmi ces désastres, il y a beaucoup de maladies qui apparaissent. 이 재앙으로 말미암아 고통이 계속해서 늘어나고 있죠. Et la souffrance continue de se multiplier dans la vie de l'homme. 또 굉장히 발전하는데도 불구하고 가난이 끊어지지 않습니다. Et alors que le monde se développe, la pauvreté ne s'arrête pas. 경제 문제가 끊어지지 않는다는 Les 뜻이죠. problèmes financiers ne s'arrêtent pas. 계속해서 들어옵니다. Il y a continuellement ces problèmes. 결국은 인생이 실패하게 됩니다. Et au final, la vie va connaître l'échec. 이제 더 중요한 게 있어요. Une chose plus importante, 문제는 교회가 무너지고 있다는 얘기예요. c'est que même l'Église connaît des échecs aujourd'hui. 교회가 복음을 놓쳐버렸어요. L'Église continue de perdre l'Évangile. 그러니까 있잖아요. 교회만 영적인 문제를 해결할 수가 있는데 Alors que c'est l'Église qui est la seule fonction qui permet de résoudre les problèmes spirituels. 교회만 재앙을 막을 수가 있는데 교회가 지금 무너지고 있습니다. Seule l'Église peut empêcher les désastres, mais ce sont les églises qui sont en train de perdre l'Évangile. 그래서 교회가 지금 문 닫고 있습니다. Et donc il y a des églises qui ferment leurs portes. 그게 지금 이 시대입니다. C'est le temps actuel. 유럽의 현장입니다. Ce sont les terrains de ce continent européen. 성경은 이 배경을 정확하게 밝히고 있습니다. Et la Bible nous révèle l'arrière-plan de tous ces désastres. 영적인 존재죠. C'est l'être spirituel, 이게 바로 사탄입니다. c'est Satan. 사탄이 우리 인간을 함정을 팠어요. Satan va faire des pièges pour les humains 네가 하나님처럼 될 수 있다 이렇게 유혹을 한 겁니다. en disant que toi, tu peux devenir comme Dieu. 아마 프랑스에 있는 사람들은 이 내용을 대부분 알고 있을 Je 겁니다. pense que la plupart des Français connaissent déjà cette histoire. 뱀을 이용한 겁니다. Satan a utilisé le serpent 그래서 선악과를 따먹도록 유혹을 한 겁니다. et donc il a séduit les humains pour qu'ils mangent le fruit de la connaissance du bien 그때 et du mal. 유혹한 게 딱 이 단어예요. Ah, le mot qu'il a utilisé pour séduire, c'est 우리 ça. 인간이 하나님처럼 될 수 있다는. C'est que les humains peuvent devenir comme Dieu. 그래가지고 주잖아요. 결국은 하나게 만든 거예요. Et c'est comme ça que c'est avec ce mensonge-là que les hommes sont séparés de Dieu. 그때부터 영적인 문제가 들어온 거예요. Et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes spirituels ont commencé. 우리 인간이 완전히 잡혀버린 겁니다. Ils sont complètement saisis par la main de Satan. 사단이 처음 함정에 사단이 만들어놓은 틀에 문을 갇혀버린 Ils 거예요. sont enfermés dans le cadre que Satan a fait. 올무에 걸려버린 거예요. Ils ont été pris par la trappe de Satan. 그러니까 계속해서 문제가 들어오는 거예요. Et donc les problèmes continuent de venir dans 끊어지지가 la 않는 vie. 겁니다. Et ils ne s'arrêtent pas. 그래서 하나님께서 우리를 파수꾼으로 부르신 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a appelés comme la garde. 여러분들 이거는요 영적인 사실을 아는 자만이 할 수 있는 일입니다. Ce sont des choses que seuls ceux qui connaissent
les choses spirituelles peuvent le faire. 이 땅에 일어나는 모든 것들을 어두움으로 표현했습니다. En fait, la Bible a exprimé toutes les choses qui se passent dans ce monde comme de l'obscurité. 어두움을 물리칠 수 있는 것은 빛밖에 없습니다. Et ce qui permet de chasser l'obscurité, c'est seulement la lumière. 그래서 빛의 파수꾼으로 부른 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a appelés comme la garde de la lumière. 지금 겨울이라서 굉장히 빨리 컴컴해 어두워지죠. Comme on est en hiver, il y a la nuit qui tombe assez rapidement. 여기서요. 전기불 다 꺼버리면요. 캄캄해집니다. Et si on éteignait toutes les lumières, on aura l'obscurité totale. 늘 다니는 길도요. 길을 찾을 수가 없어요. Alors que c'est le chemin que nous prenons tout le temps, on aura du mal à trouver le chemin. 잘못하면 넘어집니다. On va peut-être tomber également. 잘못하면 부딪힙니다. On va peut-être nous cogner à quelque chose. 근데 여기에 진짜 필요한 건 빛이거든요. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est la lumière. 이 땅에 들어오는 모든 문제는요. 이게 어두움 때문에 들어오는 거거든요. Tous les problèmes qui entrent dans ce monde sont à cause des ténèbres. 여기에 필요한 것은요. 실력이 아니고 능력이 아니고 힘이 아닙니다. Et ce dont on a besoin pour cette obscurité, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre puissance. 저와 여러분들의 인생에 빛이 비춰져야 됩니다. Il faut que la lumière soit éclairée dans notre vie. 빛이 비춰져야 어두움이 Il faut que la lumière soit éclairée pour que les ténèbres soient chassées. 그 빛의 파수꾼으로 하나님이 우리를 부르신 Et 거예요. donc Dieu nous a appelés comme la garde de cette lumière. 그래서 이사야 60장 1절 2절 말씀에 보면은 하나님의 여호와의 영광의 빛이 이미 우리에게 임했다 그랬습니다. Et donc dans Ésaïe chapitre 60, on dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. 우리 2020년도 하나님께서 일어나라 빛을 발하라 이 말씀을 우리에게 주셨죠. Et c'est cette parole-là que nous avions reçue pour l'année 2020, lève-toi, sois éclairé. 그 언약을 붙잡고 우리 장로님도 기도해 주셨는데요. Et l'ancien a prié également avec cette alliance. 하나님께서 우리에게 빛을 주셨습니다. Dieu nous a donné la lumière. 그리스도가 빛입니다. Le Christ est la lumière. 우리가 빛이 아니죠. Nous ne sommes pas nous-mêmes la lumière, 그리스도가 빛입니다. mais le Christ est la lumière. 예수 그리스도가 빛인데 그 그리스도가 우리 안에 들어오신 거예요. Jésus-Christ est la lumière, mais cette lumière est entrée en nous. 그 빛이 비추어져야 어둠이 무너지는 Et 거예요. donc il faut que cette lumière soit éclairée pour que les ténèbres soient chassées. 왜 우리 인간에게 빛이 필요할까요? Pourquoi est-ce que les humains ont besoin de cette lumière? 하나님을 떠날 때부터 뭔가 모르게 어두움에 붙잡혀 버리고 C'est que dès qu'ils sont séparés de Dieu, inconsciemment ils sont dans les ténèbres. 그래서 문제와 재앙과 저주가 끊어지지 않는 거예요. C'est pour ça que les problèmes et les malédictions ne s'arrêtent pas dans leur vie. 여러분들 생각은 어떻습니까? Quel est votre avis là-dessus? 이 세상이 점점 살기가 좋아진다고 생각합니까? Est-ce que vous pensez que le monde devient de plus en plus meilleur pour vivre? 이 세상이 점점 살기가 힘들어진다고 생각합니까? Ou bien est-ce que les difficultés s'aggravent de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe? 계속 발전하거든요. Alors que le monde continue de se développer? 우리가 쓰고 있는 휴대폰만 해도요 어마어마합니다. Rien qu'avec le téléphone que nous utilisons tous, on a énormément de fonctions. 컴퓨터나 과학 기술이 자꾸 발전합니다. Il y a de plus en plus de technologies informatiques qui se développent. 이제 날아다니는 택시 나옵니다. On aura bientôt les taxis qui s'envolent. 몇 년 있으면은 그 택시 날아는 드론 택시 가지고 이제 막 쉽게 말하면은 공항 왔다 갔다 할 겁니다. Dans quelques années, on pourra peut-être aller à l'aéroport avec ce taxi volant. 계속 발전합니다. Donc les choses se développent de plus en plus. 근데요 사람들은 점점 더 고통스러워합니다. Les gens souffrent de plus en plus. 정신병자들은 점점 더 Il y a 많아집니다. de plus en plus de malades mentaux. 돈이 많아지고 재산이 많아지는 만큼 영적으로는 더 무너집니다. Plus les gens acquièrent de la richesse, plus ils vont perdre les choses spirituelles. 여러분들 이게요 성경에서 말하고 있는 내용입니다. Ce sont les contenus révélés par la Bible. 그래서 이건 돈으로 해결할 수 없는 겁니다. Donc c'est un problème que l'argent ne peut pas résoudre. 복지가 아무리 발전해도 이 문제는 해결이 안 Ce 돼요. ne sont pas les politiques sociales qui vont pouvoir résoudre ces problèmes. 그래서 하나님이 빛으로 이 땅에 오신 C'est 거예요. pour ça que Dieu est venu en tant que lumière. 우리를 빛으로 부르신 겁니다. Il nous a appelés aussi comme lumière. 그러니까 여러분들 이제 여기는 뭐 우리 장로님 때문에 어쩔 수 없이 이 자리에 와 있는 분도 많이 있습니다. Et je vois qu'il y a des gens dans cette salle qui sont venus à cause de l'ancien mine. 그 뭐 아마 장로님이 다 참여하라 했겠죠. J'imagine que l'ancien mine a demandé à tout le monde de participer. 그 뭐 사장님 말이니까 안 들을 수 있겠습니까? Et puis comme c'est le patron qui le dit, comment ne pas obéir? 그래 제가 이제 장로님한테 그 말을 듣고는요.
제가 장로님한테 제발 그러지 마라 그랬어요. Et lorsque j'ai écouté cela, en fait, j'ai entendu cela, je lui ai dit de ne pas le faire. 저 되게 부담스럽거든요. Parce que moi, personnellement, je me sens cherché. 그 우리 성도들만 앉아 있으면 제가 편해요. Parce que s'il n'y a que les fidèles de notre église, je suis à l'aise. 근데 이제 여기 장로님 직원들이 앉아 있단 말이에요. Mais comme il y a des salariés de 그 l'entreprise, 이 중에는 이제 믿는 분들도 물론 있습니다. bien sûr, il y a des gens qui croient en Dieu, 근데 안 믿는 분들도 많단 말이에요. mais je sais qu'il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. 그 이제 지금 쉽게 말하면 구경 온 거지. Ils sont venus pour regarder un petit peu le culte. 이제 구경 온 사람이 앉아 있으면 목사가 되게 부담돼요. Et quand les gens viennent simplement regarder le culte, le pasteur se sent chargé. 그 이제 하고 싶은 얘기를 못 하고 좀 자꾸 다른 얘기를 해야 돼요. Parce que le pasteur doit dire des choses, autre chose qu'il aurait peut-être préparé. 그 여러분들도 부담되지만 저도 부담되거든요. Et donc vous aussi c'est une charge, mais moi aussi c'est une charge. 그 이제 이왕 와서 앉아 있는 거 편하게 앉아 계시기 바랍니다. Donc au moins si vous êtes là, soyez à l'aise, on ne vous demande de 그 rien. 이제 좀 졸리면 주무셔도 됩니다. Et si vous avez un petit peu de sommeil, il n'y a pas besoin de vous retenir. 그 좀 편하게 좀 쉬시기 바랍니다. Donc prenez ça comme le temps de repos. 그 저도 될 수 있으면 편하게 메시지를 Et 하겠습니다. je vais être aussi le plus à l'aise possible. 근데요, 저도 하나님 만나기 전에는 어두움 가운데 있었거든요. Mais moi aussi, avant de rencontrer Dieu, j'étais sous les ténèbres. 이 문제와 사건이 계속해서 가정 가문에 나한테 일어나는데 이유를 Il y 몰랐어요. avait des problèmes et difficultés qui continuaient d'avoir lieu dans ma famille, dans ma vie, mais je ne connaissais pas 이해가 안 되는 거예요. la raison. Je ne pouvais pas comprendre. 누가 알려주는 사람도 없었어요. Personne ne pouvait m'enseigner l'origine de ces 저는 problèmes. 교회를 다니고 있었는데도 누가 답을 얘기해 주지 않았어요. Alors que j'étais en train d'aller à l'église, mais personne ne m'a donné la solution. 해결이 안 됐어요. Je ne pouvais pas résoudre. 그러다가 하나님이 은혜를 주셨어요. Mais un jour, Dieu m'a donné la grâce 그래서 이 복음, 빛을 알게 된 겁니다. et j'ai compris la lumière. 그냥 이게 진짜 믿어지더라고요. C'est devenu quelque chose qui est que je pouvais croire. 워낙 문제 가운데 있었으니까. Parce que tellement j'étais dans les problèmes. 결혼까지 했는데요. J'étais déjà marié. 자녀들까지 있는데요. J'avais déjà des enfants. 그 영적인 문제가 계속해서 들어오더라고요. Mais les problèmes spirituels continuaient de venir dans ma vie. 분명히 교회를 다니고 있었어요. Alors que j'étais bien en train d'aller à l'église. 그래도 해결이 안 되는 거예요. Mais je ne pouvais pas non plus résoudre ces problèmes. 굉장한 문제 속에 있다가 이 복음을 듣게 된 거예요. Et j'étais dans plein de problèmes et j'ai écouté l'évangile. 아, 그래서 예수님이 오셨구나. J'ai compris la raison pour laquelle Jésus est venu. 아, 예수님이 빛으로 오셨구나. J'ai compris que Jésus était venu comme 아, lumière. 나는 교회는 다녔지만은 어두움 가운데 있었구나. J'ai compris que j'allais à l'église, mais j'étais dans les ténèbres. 아, 아무리 교회를 다녀도 이건 해결이 안 되는 거구나. C'est un problème que même si on va à l'église, qu'on ne peut pas résoudre. 아무리 지식적으로 많이 알고 있어도 이 문제는 해결이 안 되는구나. C'est pas parce que nous avons énormément de connaissances qu'on peut résoudre ces problèmes. 이게 영적인 문제구나. Que c'est un problème spirituel. 그래서 살아가면서 계속해서 재앙과 저주가 들어오는 거구나. Et donc à cause de ce problème spirituel pas dans ma vie. 그래서 내 인생에 빛이 필요하구나. Et donc j'ai besoin. 분이 바로 예수님이구나. Et donc cette personne qui est venue en tant que lumière, c'est 졌어요. ça que j'ai compris. 그래서 그 예수님 영접했거든요. Et ça, 믿기 시작한 거예요. j'ai commencé à croire en Jésus-Christ. 진짜 빛, 내 안에 어두움이 점점 무너지는 거예요. Et réellement, lorsque c'est moi, de plus en plus l'obscurité commençait à partir. 하나님 그런 줄 믿습니다. Croyez que nous avons été appelés comme la garde de la lumière. 그래서는 우리를 24, 48스꾼으로 De 24. 그래서 저와 여러분들이 정체성을 해보 Notre identité. 여러분들 하나님을 안 믿는 사람들 하나님이 부르신 겁니다. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu les a appelés dans cette bénédiction. 그 여러분들이 마음 문을 좀 열면 돼요. Il suffit d'ouvrir la porte de notre cœur. 하나님은 저와 여러분들을 사랑합니다. Dieu aime chacun de nous qui sommes présents. 제가 불신자로 있을 때 저를 사랑하셨어요. Moi, quand j'étais non-croyant, Dieu m'a aimé. 그래서 그리스도를 보내주신 거예요. Et c'est aussi pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ. 하나님을 안 믿을 때, 하나님이 없다고 할 때 그리스도를 보내주신 거예요. Lorsque je ne croyais pas en Jésus-Christ, lorsque je disais que Dieu n'existait pas, c'est à ce moment-là que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. 그 그리스도께서 우리가 해결하지 못하는 재앙과 저주, 근본적으로 하나님 떠난 문제를 위해서 십자가에 죽으신 겁니다. Et donc, ce Christ est mort pour les problèmes que l'homme ne peut pas résoudre, les problèmes fondamentaux. 제가 이 복음 속에 들어왔거든요. Et moi, je suis entré dans cet évangile. 이제 빛이 계속해서 비추어지니까 내 안에 우리 가정 가문의 흑암이 자꾸
자꾸 무너지는 Et 거죠. puisque la lumière continuait d'être éclairée, les ténèbres dans ma famille ont été chassées. 그 빛 속에 계속해서 인도받다 보니까 제가 프랑스의 선교사로까지 오게 된 거예요. Et c'est en étant conduit dans cette lumière de Jésus-Christ que je suis venu jusqu'en France pour la mission. 진짜 신기해요. Ce qui est très étonnant, 원래 저는 코로나도 걸렸었고 두 어머님도 돌아가시고 자녀들 둘이 결혼했거든요. et que en fait cette année j'avais attrapé le Covid-19, mais ma belle-mère, ma mère sont décédées et mes deux enfants se sont mariés. 많은 일들이 Et 일어났어요. donc il y a eu beaucoup de choses. 근데요 전혀 걸리는 게 없었어요. Mais il n'y avait aucun problème qui m'agaçait. 너무나 정확하게 하나님께서 세밀하게 인도하셨어요. À chaque fois, Dieu a été là pour me conduire parfaitement. 제가 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. Parce que je ne pouvais rien faire là-dessus. 돈도 없습니다. J'avais aucun argent. 능력도 없습니다. J'avais pas de capacité. 근데 빛이 비추어지니까요 하나님께서 너무 세밀하게 인도하시는 거예요. Mais puisque la lumière est éclairée dans ma vie, Dieu me conduit parfaitement. 재앙 시대 속에서도 하나님이 함께하는 걸 체험했습니다. Même dans cette époque de désastre, j'ai expérimenté que Dieu était 이건 avec 뭐라고 moi. 설명할 수가 없어요. C'est quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. 불신자들이 말하는 뭔가 모르는 운명 이런 거예요. C'est comme le destin dont les non-croyants parlent dans le monde. 그 운명을 바꾸는 게 빛이거든요. Et ce qui change notre destin, c'est la lumière. 그 운명을 바꾸는 게 복음이거든요. Ce qui change de ce destin, c'est l'évangile. 우리 근본을 바꾸는 게 Ce 복음이거든요. qui change notre fondement, c'est l'évangile. 그 하나님이 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Et ce Dieu est venu sur cette terre pour nous sauver. 자, 간단하게 이제 정리하겠습니다. Nous allons résumer rapidement. 하나님께서는 우리를 24시 영적 파수꾼으로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés en tant que garde spirituelle de 24 heures. 그냥 파수꾼이 아닙니다. Ce n'est pas une simple garde. 영적인 문제를 해결하는 파수꾼으로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés comme la garde qui résout des problèmes spirituels. 그 영적인 문제를 해결하는 단어가 복음입니다. Et donc ce mot qui résout les problèmes spirituels, c'est l'évangile. 복음은 예수 그리스도를 말합니다. L'évangile parle de Jésus-Christ. 복된 소식을 말합니다. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. 좋은 소식을 말합니다. C'est la nouvelle qui nous fait plaisir. 재앙 가운데 있는 사람한테 하나님께서 좋은 소식을 들려주셨습니다. Autrement dit, Dieu nous a donné la bonne nouvelle aux hommes qui étaient sous les désastres. 예수가 그리스도라는 겁니다. Il a dit que Jésus est le Christ. 빛으로 오셨다는 겁니다. Il est venu en tant que lumière. 그래서 우리를 재앙과 저주 가운데서 구원하셨다는 Et 겁니다. donc, il nous a sauvés des désastres et malédictions. 그래서 복음으로만 행복해질 수가 있는 겁니다. Et donc, c'est seulement à travers l'évangile que nous pouvons être heureux. 그것도 1시간 행복한 게 아닙니다. Ce n'est pas un bonheur d'une heure, 24시 행복할 수 있도록 우리를 부르신 겁니다. mais Dieu nous a appelés pour être heureux 24 heures sur 24. 그래서 그냥 복음이 아닙니다. Ce n'est pas simplement l'évangile. 복음이 내 것이 돼야 됩니다. Il faut que l'évangile soit le mien. 예수 그리스도를 믿어야 된다는 얘기죠. Autrement dit, il faut croire en Jésus-Christ. 예수 그리스도가 나의 주인이 돼야 된다. Il faut que Jésus-Christ soit le maître de ma vie. 그게 복음화입니다. C'est ça l'évangélisation. 이 복음화는요 살아서 역사하기 때문에 흐릅니다. Et puisque cette évangélisation est vivante, il va continuer de couler. 그 실제로 복음을 붙잡아야 된다니. Autrement dit, il faut réellement saisir l'évangile. 교회를 다니는 게 아닙니다. Il ne faut pas simplement venir à l'église. 많은 사람들이 그냥 교회를 다닙니다. Il y a beaucoup de gens qui vont simplement à l'église. 아닙니다. Mais ce n'est pas ça. 교회 ce 다니는 qu'on 사람 demande. 절대로 구원 못 받습니다. Ce n'est pas simplement en venant à l'église qu'on sera sauvé. 예수 그리스도를 믿어야 됩니다. Il faut croire en Jésus-Christ. 예수 그리스도를 내 안의 주인으로 영접해야 돼요. Il faut accepter Jésus-Christ comme le maître de ma vie. 예수님과 인격적인 만남이 이루어져야 Il 됩니다. faut avoir une rencontre avec Jésus, avec sa propre conscience. 그게 복음화입니다. C'est ça l'évangélisation. 교회 아무리 구경 다녀도 절대로 구원 못 받습니다. Ce n'est pas en allant regarder les cultes de l'église qu'on peut être sauvé. 성경을 많이 읽고 알고 있어도 구원 못 Ce 받습니다. n'est pas en lisant beaucoup la Bible qu'on sera sauvé. 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접해야 됩니다. Mais il suffit d'accepter Jésus-Christ comme le maître de ma vie. 이게 실제로 복음을 내 것으로 누리는 겁니다. Et c'est ça, se réjouir réellement de l'évangile comme le mien. 그러면은 하나님께서 하시는 흐름이 보입니다. Alors je vais pouvoir voir en fait le courant de Dieu. 실제로 하나님께서 하시는 길이 보입니다. Je vais pouvoir voir le chemin fait par Dieu. 그리고 내가 보일 뿐만 아니라 다른 사람한테 그 길을 전달할 수 Et 있어요. non seulement que je vais pouvoir voir le chemin préparé par Dieu, mais je vais aussi montrer aux autres. 이때 하나님께서 주시는 만남이 이루어집니다. Et donc à ce moment-là, Dieu donne la bénédiction de rencontre. 여러분들요, 이 축복을 저와 여러분들이 2021년도에 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que nous puissions nous réjouir de cette bénédiction en 2021. 복음화 정도가 아닙니다.
non seulement l'évangélisation, 하나님이 계신 곳을 보자라고 얘기합니다. on parle du trône, de là où Dieu s'assoit. 우리는 하나님이 배경입니다. En fait, notre arrière-plan, c'est Dieu. 하늘나라가 우리의 배경입니다. Notre arrière-plan, c'est le royaume des cieux. 그 비밀을 누리는 것이 보좌화입니다. Et se réjouir de ce mystère, c'est l'établissement. 하나님 나라를 설명합니다. Cela explique en fait le royaume de Dieu. 이 땅이 세상 나라입니다. Ce monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. 많은 사람들이 함께 Beaucoup de gens qui sont en train de vivre avec nous. 근데 성경은 한 가지를 더 얘기합니다. Mais la Bible parle d'un autre monde. 세상 나라 배경에 사탄 나라가 있다라고 C'est que 얘기합니다. à l'arrière-plan de ce monde dans lequel nous vivons, il y a aussi le monde de Satan. 눈에 보이지 않습니다. Quelque chose qu'on ne voit pas. 를 주는 게 아닙니다. Ce n'est pas en fait Dieu qui nous apporte des désastres. 하나님이 우리한테 저주를 주는 게 Ce 아닙니다. n'est pas Dieu qui apporte des malédictions. 대부분의 사람들이 하나님을 원망하더라고요. La plupart des gens en fait se plaignaient contre Dieu. 하나님이 그렇게 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. 우리한테 재앙 저주를 가져다 주는 존재가 있습니다. Il y a un être spirituel qui nous apporte ces désastres et malédictions. 그게 사탄입니다. C'est Satan. 마귀입니다. C'est le diable. 그 존재가 우리 인간에게 계속해서 재와 재앙과 저주를 가져다 주는 거예요. Donc cet être spirituel apporte continuellement les problèmes et les désastres dans la vie de l'homme. 그게 사탄 나라입니다. C'est le monde de Satan. 사탄 나라를 이길 수 있는 길은 딱 하나입니다. Permet de vaincre le monde de Satan, c'est seulement une chose. 그게 하나님 나라입니다. C'est le royaume de Dieu. 할렐루야. 하나님 나라의 영적 파수꾼으로 우리를 부른 겁니다. Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle du monde, du royaume de Dieu. 그러면서 하나님께서 완벽한 답을 주셨습니다. Et en même temps, Dieu nous a donné la solution parfaite. 여러분들 한 나라의 대통령을 서밋이라고 얘기합니다. On appelle souvent sommet pour désigner en fait des chefs d'État des pays. 불어로 소메라고 얘기하잖아요. 서밋 최고 정상을 말합니다. Donc le sommet, c'est le plus haut d'un lieu. 우리는 대통령은 될 수 없습니다. Nous, on ne peut pas être président d'un 근데 pays, 영적으로는 서밋의 자리에 올라갈 수 있습니다. mais spirituellement, on peut être au sommet. 왜 하나님 믿는 사람들이 재앙과 문제 속에서도 평안할 수 있느냐? Pourquoi est-ce que ceux qui croient en Dieu peuvent avoir la paix alors qu'il y a des problèmes qui arrivent? 하나님께서 우리에게 주신 축복이 있습니다. Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu nous a donnée. 다른 말로 하면은 성령 충만입니다. Autrement dit, c'est la plénitude Saint-Esprit. 하나님께서 우리를 영적 파수꾼으로 부르셨는데요. Dieu nous a la garde spirituelle, 복음을 주셨습니다. il nous a donné l'évangile, 그리고 보호자의 축복으로 우리와 함께 합니다. et en plus, il est avec nous avec le mystère du trône. 그 정도가 아닙니다. Mais non seulement ça, 하나님께서 성령으로 충만케 하겠다고 약속하셨습니다. mais il nous a également promis d'être avec nous avec la plénitude Saint-Esprit. 여러분들 이 비밀을 누리는 사람이 하나님 자녀입니다. Donc quelqu'un qui se réjouit de ces mystères, c'est l'enfant de Dieu. 예수 믿는다고 금방 뭐가 달라지는 게 Ce 아닙니다. n'est pas parce que quelque chose qui change rapidement, 표시가 안 납니다. ça ne se voit pas au premier 근데 regard. 가장 큰 게 달라집니다. Mais il y a une chose qui change absolument. 우리를 붙잡고 있던 악령이 떠나가고요. Ce sont les démons qui sédissaient notre vie qui va être chassé. 하나님의 영이신 성령님이 우리 안에 들어옵니다. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, va s'installer dans notre vie. 그게 바로 영적인 파수꾼입니다. C'est ça, la garde spirituelle. 그래서 하나님 자녀는 기도할 수 C'est 있습니다. pour ça que l'enfant de Dieu peut prier. 여러분들 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc de vous réjouir de ce mystère. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 24시 기도 파수꾼으로 우리를 불렀습니다. Dieu nous a appelés comme la garde de la prière de 24 heures. 여러분들요, 파수꾼은 지키는 경비원을 말합니다. Quand on parle de la garde, c'est quelqu'un qui surveille. 적이 쳐들어오는 것을 이렇게 지키는 사람을 말하는 거죠. C'est quelqu'un en fait qui va alerter l'arrivée des ennemis. 근데 만약에 파수꾼이 졸면 어떻게 될까요? Mais qu'est-ce qui se passe si la garde somnole? 적들이 오는 걸 볼 수 없습니다. On ne pourra pas voir les ennemis s'approcher de la ville. 그래갖고 그게 뚫리면은요, 그 안에 있는 성 안에 있는 사람들 다 죽게 되는 겁니다. Alors à ce moment-là, toutes les personnes qui se trouvent dans la ville vont être mortes. 하나님께서 저와 복음 가진 저와 여러분들을 24시 기도 파수꾼으로 불렀습니다. Et donc nous qui possédons l'évangile, Dieu nous a appelés comme la garde de la prière de 24 heures. 그게 하나님 자녀가 받은 축복 중에 축복입니다. C'est une des plus grandes bénédictions qu'un enfant de Dieu a reçues. 하나님 자녀는 기도할 수 있습니다. L'enfant de Dieu peut prier. 그것도 기도하는 게 아니라 기도로 행복할 수 있습니다. Mais non seulement qu'il peut prier, mais il va être heureux dans la prière. 그것도 24시 행복할 수 Et 있습니다. il peut être heureux 24 heures.
여러분들 sur 이게요 24. 하나님 자녀가 받는 축복입니다. C'est ça la bénédiction qu'un enfant de Dieu reçoit. 여러분들 이 힘을 가지고 있으면은 어떤 환경과 여건 속에서도 승리할 수 있습니다. Si nous possédons cette puissance, nous pouvons triompher dans n'importe quelle circonstance. 그래서 성벽 위에다가 하나님이 파수꾼을 세우라 그랬습니다. C'est pour ça que Dieu demande de mettre la garde sur les forteresses. 파수꾼은요 자면 안 됩니다. La garde, en fait, ne doit pas dormir. 그래서 교대를 하죠. C'est pour ça qu'il y a de l'alternance. 그 보초 장소는 항상 지키고 있습니다. Et donc, celui qui fait la garde, en fait, il va continuer d'être là en train de pour regarder extérieur, à l'extérieur. 하나님께서 우리를 이 기독 파수꾼으로 부르신 거예요. Donc, Dieu nous a appelés comme la garde de la prière. 그래서 영적으로 깨어서 계속해서 기도해. Pour que nous soyons réveillés spirituellement et pour continuer de prier. 주야로 잠잠하지 않게 하였느니라. On dit dans les versets que nous avons lus, ils ne se tairont ni jour ni nuit. 근데요, 이게 이제 우리가 62장 1절 2절을 읽어 보면은 여호와 하나님께서 우리를 위해서 잠잠하지 않다고 말씀하셨어요. Mais quand on lit bien le verset, c'est l'Éternel qui nous dit qu'on ne se taira pas ni jour ni nuit. 쉬지 않으신다고 얘기하셨습니다. On dit que lui-même, il ne se repose pas. 여호와 하나님은 졸지도 아니하시고요. L'Éternel Dieu ne somnole pas, 주무시지도 않습니다. il ne dort pas. 왜 그런지 아세요? Pourquoi? 사단이 우리를 24시 공격하고 있기 때문입니다. Parce que Satan est en train de nous attaquer 24 heures sur 24. 그래서 하나님이 졸지도 않고 주무시지도 않고 우리를 지키십니다. Et donc l'Éternel, notre Dieu, ne somnole pas, ne dort pas, mais il nous surveille. 근데 그 하나님께 우리가 기도할 수 있습니다. Mais nous pouvons prier ce Dieu-là. 할렐루야. 그래서 여호와 하나님으로 하여금 기억나게 하시는 자들아 이렇게 얘기했어요. Et donc on dit, vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. 여러분들요, 여호와 하나님은 잊어버리는 분이 아닙니다. L'Éternel, ce n'est pas quelqu'un qui oublie des choses. 근데 하나님께서 잊어버리지 않는 그 하나님의 것을 기억나게 한다는 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire si on rappelle des choses à l'Éternel? 하나님이 주시는 언약을 붙잡았다는 얘기. Ça veut dire que nous avons saisi l'alliance donnée par Dieu. 하나님이 주시는 말씀을 붙잡았다는 얘기. Ça veut dire que j'ai saisi la parole donnée par Dieu. 할렐루야. 우리 여기에 이제 장로님이 계십니다. Il y a notre ancien de l'Église. 우리 아들 병우가 있어요. Il y a son fils Byung-woo. 병우가 장로님을 꼼짝 못하게 하는 방법이 하나 있습니다. Il y a un moyen par lequel il peut demander, à son père. 그 어쩔 수 없이 아들이 말하는 걸 들어줘야 할 때가 Il y a 있습니다. un moment où le père doit absolument faire ce que le fils demande. 그게 언제냐? Quand est-ce que c'est? 약속을 붙잡고 가면 됩니다. C'est quand le fils a saisi une promesse qu'il a fait. 아버지가 한 약속 딱 붙잡고 아빠 이거 해준다 했잖아 하면은 꼼짝 못하면 Quand le fils va dire tu m'as promis de faire ça, alors le père est obligé de lui faire. 아빠가 잊어버릴 수도 있거든요. Bien sûr que le père peut oublier cela. 그러니까 아들이 약속을 딱 붙잡고 와서 얘기하면은 그게 기억나는 Et 거예요. donc si le fils vient avec la promesse qu'il a faite, 여호와 il peut se 하나님이 souvenir de ça. 기억하신다는 말이 무슨 말일까요? Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Rappeler au souvenir de l'Éternel. 저와 여러분들이 하나님의 약속을 딱 붙잡고 기도하는 걸 말하는 거예요. Ça veut dire que nous allons saisir la promesse de Dieu et prier. 그래서 우리가 이 말씀을 붙잡는 C'est 겁니다. pour ça qu'aujourd'hui nous saisissons la parole de 우리 Dieu. 2021년을 어떻게 갈 거냐? Comment nous allons marcher sur cette année 2021? 하나님의 말씀을 붙잡고 가는 겁니다. Nous allons marcher avec la parole de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 약속 붙잡고 계속 기도하면요 여호와 하나님이 졸지도 아니하시고 주무시지도 않고 계속해서 응답하십니다. Parce que si nous saisissons cette parole de Dieu et si nous marchons l'année 2021, Dieu ne somnole pas, ne dort pas et va agir dans notre vie 24 heures sur 24. 오늘 본문에 보면은 오른팔로 역사하겠다 이렇게 얘기합니다. On dit dans les versets également qu'il agira dans notre vie par sa main droite. 하나님이 팔이 있는 분이 아닙니다. Dieu, bien sûr qu'il n'a pas de bras. 우리 인간이요 오른손이 더 셉니다. Pour les humains, en fait, la main droite en général est plus forte. 물론 왼손잡이는 왼팔이 더 세겠죠. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour les gauchers. 쉽게 말하면은 힘센 팔의 능력을 설명하는 겁니다. Autrement dit, il est en train de dire que l'Éternel sera avec nous par sa main puissante. 오른팔과 같은 능력으로 우리를 지켜 주신다는 On 뜻이에요. dit, ça veut dire qu'il sera là pour nous protéger comme
la puissance comme sa main droite. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 주신 답을 딱 붙잡아야 돼요. Et donc, à travers la parole de Dieu, nous devons saisir la solution donnée par Dieu. 여러분들 조금만 집중 기도를 한번 해보시기 바랍니다. Faites un petit peu la prière de concentration. 하나님의 답을 찾는 집중 기도를 하시기 바랍니다. Vous concentrez pour retrouver la solution donnée par Dieu. 문제가 왔을 때 여러분들 당황하지 말고요. 하나님의 말씀을 통해서 답을 찾으시기 바랍니다. Lorsqu'un problème vous approche, ne soyez pas inquiétés, mais retrouvez la solution donnée par Dieu. 이게 정시기도입니다. C'est ça la prière de 24, la prière à l'heure fixe. 그러면은 하나님께서 드디어 24시 우리와 함께 하시는 답을 찾을 수 있습니다. Alors je vais retrouver la bénédiction de Dieu qui est avec nous 24 heures sur 24. 이게 무시기도입니다. C'est la prière continue. 하나님이 24시 우리와 함께 하기 때문에 우리가 24시 기도할 때 역사 일어나는 거예요. Parce que l'Éternel est avec nous 24 heures sur 24 que lorsque nous prions, c'est à cause de ça que lorsque nous prions, Dieu répond. 하나님 자녀는요 이 비밀을 가지고 있는 겁니다. L'enfant de Dieu possède déjà ce mystère. 그러니까 24시 하나님 바라보는 거예요. 24 heures sur 24, il peut regarder Dieu. 일하면서도 기도할 수 있습니다. Même en travaillant, je peux prier. 문제 만났을 때 기도할 수 있습니다. Même lorsque j'ai rencontré un problème, je peux prier. 재앙 시대에 우리 기도할 수 있습니다. À cette époque de désastre, nous pouvons prier Dieu. 여러분들요 넘어지지 않습니다. On ne tombera jamais. 어떤 문제 속에서도 승리할 수 있습니다. Parce qu'on peut surmonter tous les problèmes. 그리고 진짜 파수꾼의 사명을 감당할 수 있습니다. Et réellement, nous pouvons remplir cette fonction de la garde. 그렇게 되면은 세 가지 서밋에 올라섭니다. Alors vous serez aux trois sommets. 바로 이게 바로 영적 서밋입니다. D'abord, c'est le sommet spirituel. 그리고 우리가 하고 있는 기능 서밋에 올라서게 됩니다. Et puis, je serai également au sommet de ma propre spécialité. 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 다 달란트를 주셨습니다. Lorsque Dieu a créé les hommes, il a donné à chacun de nous le talent. 그래서 복음을 통해서 내가 하나님 속으로 들어갈 때 하나님이 원래 주신 것들이 다 살아나는 C'est 거예요. pour ça que lorsque nous continuons d'entrer dans les bénédictions de Dieu à travers l'évangile, tout ce que Dieu nous a donné vont être restaurés. 문화를 바꿀 수 있는 서밋의 자리에 서게 되는 거예요. Et je vais être aussi également sur le sommet de la culture pour changer la culture. 하나님께서 2021년도에 이 응답 주실 줄 Et 믿습니다. en 2021, Dieu nous donnera cette 우리 이 bénédiction. 언약 붙잡고 새롭게 시작하시기 바랍니다. Saisissons cette alliance et commençons à nouveau. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이제 드디어 24 전도와 선교의 파수꾼으로 서는 겁니다. maintenant nous nous levons comme la garde de l'évangélisation et de la mission de 24 heures. 여러분들요, 진짜 복음으로 행복하고요. Si réellement nous sommes heureux par l'évangile, 기도의 비밀을 가지고 있으면은 et si nous possédons le mystère de la prière, 하나님이 나와 함께하는 증거가 나타납니다. alors les preuves que Dieu est avec moi vont se montrer. 여러분들 이거는 뭐라 설명하기가 참 힘든 부분이에요. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. 근데요, 시간이 자꾸 지나다 보면요, 본인이 알아요. Mais plus le temps passe, plus je vais le reconnaître. 그리고 다른 사람들이 알아요. Et puis les autres vont aussi le reconnaître. 가장 가까운 사람들이 알아요. Les personnes les plus proches vont le reconnaître. 아, 너는 보니까 하나님이 함께하는 것 같아. Moi, quand je te vois, je vois que l'Éternel est avec toi. 성경에 보면 요셉이라는 인물이 나오거든요. Dans la Bible, nous voyons des personnes comme Joseph. 노예로 팔려갔거든요. Il a été vendu comme esclave, 그것도 형들에 의해 가지고요. en plus par ses frères. 완전히 망한 거 아닙니까? Et donc, ça peut être complètement un échec. 완전히 절망할 수밖에 없잖아요. Il était là, il devait en fait être complètement désespéré 노예로 갔다니까요. parce qu'il est parti comme esclave. 근데 그 현장에 하나님이 함께하는 축복이 나타나기 시작하는 거예요. Mais dans ce terrain d'esclavage, la bénédiction d'être avec Dieu s'est montrée. 그러니까요, 주인 보디발이 보니까 요셉이 하는 일마다 잘 되거든요. Et donc, aux yeux du maître Potiphar, tout ce que Joseph faisait marchait très bien. 그게 하나님이 주시는 축복입니다. C'était en fait la bénédiction donnée par Dieu. 그러니까 증인이 될 수밖에 없죠. Et donc, il était obligé, enfin, il pouvait très bien devenir témoin. 증거가 오니까요. Parce qu'il avait du témoignage. 하나님이 함께하는 증거가 나타나니까요. Parce qu'il avait la preuve que Dieu est avec lui. 그래서 증인으로 행복해질 수 있는 거예요. Et donc, nous pouvons être heureux parce que nous sommes témoins. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 24시 행복해질 수 있습니다. nous pouvons être heureux 24 heures sur 24. 그래서 하나님께서 우리를 전도와 선교의 파수꾼으로 Et 불렀습니다. donc, Dieu nous a appelés comme la garde de l'évangélisation et de la mission. 오늘 본문에 보면은 큰 길을 준비하라 그랬습니다. On dit dans le passage que nous devons préparer le grand chemin. 우리 2021년도에는 큰 길을 준비하십시다. En 2021, préparons le grand chemin. 여러분들요, 저 차들이 아주 빠르게 그리고 빨리 달릴 수 있도록 만든 도로가 있습니다. Il y a des routes
sur lesquels les voitures peuvent rouler très rapidement. 그게 고속도로입니다. Ce sont les autoroutes. 거기는 사람이 다니면 안 됩니다. Ce sont des routes où les gens ne peuvent pas marcher. 차만 다닐 수 있습니다. Seules les voitures peuvent passer. 그 차들이 빨리 안전하게 달릴 수 있도록 쭉 큰 길을 닦아 놓은 거죠. Et donc, ce sont des routes qui ont été faites en sorte que les voitures puissent rouler rapidement. 그렇게 많은 차들이 다니는 거죠. Et donc, il y a beaucoup de voitures qui passent par là. 큰 길을 닦아라. Et donc, il faut préparer le grand chemin. 많은 사람들이 하나님 앞으로 올 수 있도록 큰 길을 닦아라. Préparer le chemin pour que beaucoup puissent venir devant Dieu. 성문으로 나아가라. Et franchissez les portes. 성문을 열으란 뜻이에요. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes 그래갖고 많은 사람들이 올 수 있도록 길을 닦으란 거예요. et préparer le chemin pour beaucoup de personnes. 그래서 큰 길을 준비해라. Et préparer, frayer la route. 그리고 돌을 제하라. Et on dit également ôter les pierres. 여러분들요 도로 닦으려고 하면요 막 도로 닦다 보면 막 큰 바위 같은 게 나옵니다. Pour faire une route, pour créer une route, il doit y avoir beaucoup de choses, beaucoup des rochers, des pierres. 그 돌을 치워야 돼요. Il faut enlever tout cela. 그래갖고요 그 위에다가 딱 평평하게 하고 그 위에 아스팔트를 깔고 뭐 이렇게 하잖아요. Et donc il faut que ça soit aplani pour mettre de la route. 쉽게 말하면은 걸림돌을 제거하라는 뜻입니다. Et donc il faut enlever tout ce qui est obstacle. 여러분 저와 여러분들이 이 언약 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette alliance. 많은 불신자들, 많은 다민족들이 올 수 있도록 길을 닦으라는 거예요. Il faut préparer les chemins pour que beaucoup de personnes de plusieurs nationalités peuvent venir. 2021년도에 우리 교회가 이 언약 붙잡아야 됩니다. Et cette alliance, nous devons saisir en 2021. 뭐 장로님이 오늘 직원들 다 초청했으니까 장로님이 이 언약 붙잡아야 됩니다. Et puisque l'ancien a invité tous les salariés de l'entreprise, il faut que l'ancien saisisse cette alliance. 장로님이 제일 많이 걸림돌을 제거해야 됩니다. Il faut que l'ancien mine continue d'enlever tous ces obstacles. 그게 어느 정도까지 되면 되느냐? Jusqu'à quel point il faut le faire? 직원이 봤을 때에 아 장로님 보니까 사장님 보니까 하나님 살아계신 것 같다 이렇게 돼야 되거든. Il faut qu'il le fasse à tel point que les salariés puissent ressentir que l'Éternel est avec lui. 그러니까 이제 우리 직원들한테 제가 부탁을 드립니다. C'est pour ça que je vais faire une demande à ces salariés. 1년 동안 지켜보세요. Donc, observez-le pendant un an. 이걸 제하고 계시는지 안 계시는지를 한번 보라 이 말이에요. Observez-le s'il est en train d'enlever ces pierres-là. 그래갖고 여러분들이 이 약속을 딱 붙잡고 장로님한테 가서 따지세요. Et donc, saisissez cette promesse et allez lui dire quelque chose. 아니 목사님이 이렇게 말씀하셨는데 장로님 이거 안 하시던데요. Et le pasteur a dit ça, mais vous n'êtes pas en train d'enlever les obstacles. 여러분들 그 말씀 잡고 딱 가면은요 꼼짝 못합니다. Parce que si vous saisissez la parole, il ne peut rien faire. 이건 지금 제가 농담으로 하는 얘기지만 이건 진짜입니다. C'est une chose, c'est la blague, mais c'est vrai. 저부터 시작해서요 우리 교회의 걸림돌을 다 자꾸 제거해야 돼. En commençant par moi-même, nous devons continuer d'enlever les obstacles de l'Église. 많은 진짜 불신자들이 올 수 있도록. Pour que beaucoup de non-croyants puissent venir. 많은 다민족들이 올 수 있도록. Pour que beaucoup de personnes de multi-ethnie puissent venir. 진짜 하나님 만날 수 있도록. Pour qu'ils puissent rencontrer réellement 우리 l'Éternel. 교회가 그거 축복받아야 됩니다. Il faut que notre Église reçoive cette bénédiction. 여러분들요 이거 하나님의 일은 숫자에 달려 있지는 않습니다. En fait, bien sûr, l'œuvre de Dieu ne se décide pas au nombre de personnes, 하나님이 하시면 됩니다. mais si Dieu fait quelque chose, 여러분들 ça va se 성경을 faire. 가만히 보라니까요. Regardez bien la Bible, 많은 사람이 한 게 아닙니다. ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont fait. 요셉 한 명이 애굽을 살렸습니다. C'est Joseph seul, il a sauvé l'Égypte. 다윗 한 명이 이스라엘 나라 전체를 살렸습니다. C'est le roi David seul, il a sauvé tout Israël. 진짜 언약 붙잡은 한 사람만 나와도 살아납니다. Donc il suffit d'avoir une personne qui a saisi la vraie alliance pour sauver toute une nation. 만민을 위하여 길을 들라. Et on dit également de lever les bannières pour tous les peuples. 모든 민족이 올 수 있도록 길을 들라. De lever la bannière pour que tous les peuples puissent venir. 그러면서 복음을 선포해라. Et en même temps, proclamer l'évangile. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 우리 프랑스 복음화의 언약 붙잡고 있습니다. Nous avons saisi l'alliance d'évangélisation de la 저도 France. 부족하고 연약한 거 저 압니다. Je sais que j'ai des faiblesses. 제가 무능하다는 거 저도 압니다. Je sais que j'ai des incapacités. 근데 이거는 하나님이 하시겠다는 약속입니다. Mais c'est la promesse de Dieu qu'il allait faire. 구원과 보응이 하나님께 있다 그랬습니다. Car le salut appartient à Dieu. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance aujourd'hui. 그래서 하나님 앞에 많은 사람들이 나올 수 있도록 시스템을 갖춰야 됩니다. Donc il faut préparer le système pour que beaucoup de personnes puissent venir devant 그 l'Éternel. 열차
타는 데 가면 플랫폼이라고 있죠. Quand il y a des plateformes dans des gares, 그 열차를 탈 수 있도록 딱 이렇게 평평하게 만들어 놨습니다. ce sont des endroits qui permettent de monter au train. 많은 사람들이 하나님 앞에 나올 수 있도록 플랫폼을 만들어야 돼요. Donc il faut créer ces plateformes pour que beaucoup de personnes puissent accéder à l'éternel. 그리고 콘텐츠를 만들어야 됩니다. Il faut aussi créer des contenus. 여러분들 하나님의 복음으로 콘텐츠를 진짜 Il 만들어야 돼요. faut créer des contenus basés sur l'évangile de Dieu. 그래가지고 있잖아요. 결국은 이 하나님께서 우리에게 맡겨주신 프랑스를 살려야 됩니다. Donc, afin que finalement que nous puissions sauver la France. 프랑스 안에는 많은 다민족들이 있습니다. En France, je sais qu'il y a beaucoup de nationalités. 이들에게도 다 복음이 필요합니다. Toutes ces personnes ont besoin de l'évangile. 뭐 그들은 안 믿겠지만은 하나님은 이 다민족을 구원하기를 원하십니다. Même si il y en a qui ne croient pas, Dieu a le projet de les sauver. 그리고 후대를 살려야 됩니다. Et puis nous devons sauver également nos prochaines générations. 렘넌트 운동 꼭 해내야 Nous 됩니다. devons absolument faire le mouvement de Remnant. 237 나라 복음화해야 됩니다. Nous devons faire l'évangélisation des 237 nations. 하나님께서 우리 장로님 회사를 축복하시는 이유가 있습니다. Il y a une raison pour laquelle Dieu bénit cette 제가 entreprise. 듣기로는 미스터 민 라면이 지금 전 유럽에 많이 들어가고 있다고 들었습니다. J'ai entendu dire que les produits Mr. Mint continuent de pénétrer les pays européens. 하나님께서 이것 때문에 복음화할 하나님의 계획이 있습니다. Et il y a toujours un projet de Dieu derrière toutes les choses. 그리고 RU를 세워야 됩니다. Et il faut également établir l'université de 자, Remnant. 결론입니다. Conclusion du message. 하나님께서 우리를 이 시대에 진짜 응답의 주역으로 불렀습니다. Dieu nous a appelés comme figure principale de la réponse de l'année 2021. 하나님이 우리를 파수꾼으로 부른 겁니다. Dieu nous a appelés comme la garde. 자, 이 말은 24시 하나님이 응답하시겠다는 약속입니다. En fait, cela signifie que Dieu va nous répondre 24 heures sur 24. 여러분들 이 언약 속에 들어가면은 하나님께서 이스라엘 민족을 회복했던 것처럼 우리를 회복시킨다는 뜻이에요. Si nous entrons dans cette bénédiction, dans cette alliance, ça veut dire que Dieu nous restaurera comme il a restauré Israël. 새 이름을 주십니다. Il va nous donner de nouveaux noms. 62장 4절에 보면은 헵시바라고 얘기합니다. Dans verset 4, on voit le nom mon plaisir en elle 또 뷸라라고 얘기합니다. et ta terre épouse. 이제 이 단어는 쉽게 말하면 히브리어로 기록되어 있습니다. En fait, ce sont des mots hébreux. 헵시바란 뜻은 기쁨이 있다란 뜻입니다. En fait, le premier nom, c'est mon plaisir en elle. 그리고 뷸라는 결혼한 여자를 말합니다. Et puis, le deuxième nom, c'est l'épouse. 이 이사야서를 기록한 배경은요, 이스라엘 민족이 완전히 멸망해 있을 때 주신 말씀입니다. En fait, les versets que nous avons lus, ce sont des versets écrits lorsque Israël était complètement détruit et qu'ils avaient perdu leur nation. 언약 잡은 기도하는 사람을 통해서 이제 이스라엘 나라를 다시 회복시킬 것이란 약속입니다. Donc, ce sont en fait des promesses que, à travers ceux qui ont saisi l'alliance de Dieu, qu'il allait restaurer la nation. 그러면서 거룩한 백성이다. Et en même temps, il disait que c'est un peuple saint 버림받지 아니한 자라. et ce sont des personnes qui ne sont pas abandonnées. 하나님께서 그렇게 회복시키겠다는 뜻입니다. Et c'est comme ça que Dieu allait restaurer. 그래서 우리 237 언약을 붙잡고 기도하십시다. Donc nous devons saisir l'alliance des 237 nations. 많은 사람들이 병들어 있습니다. Beaucoup de gens sont malades. 그래서 치유하는 축복을 언약을 붙잡아야 Il 됩니다. faut saisir également l'alliance de la guérison. 우리 렘넌트들을 서밋으로 세워야 됩니다. Et il faut que nos remnants soient au sommet. 이 일을 위해서 하나님께서 24의 축복을 지금 주시고 계시는 겁니다. Et donc pour cela, Dieu nous donne la bénédiction de 24 heures. 마지막입니다. Dernièrement, 하나님께서 우리 파리 반석교회를 세우시고 드디어 일꾼을 세울 시간표를 또 주고 계십니다. et Dieu a établi l'église du Rocher de Paris et il veut que plus d'ouvriers soient nommés. 우리 2021년도에 이 축복의 시간표에 인도받을 겁니다. Et en 2021, nous allons nous être conduits dans cette réponse. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez cette alliance. 하나님께서 우리를 파수꾼으로 불렀습니다. Dieu nous a appelés comme la garde. 여러분들 이 언약 붙잡고 한 해 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissons cette alliance en 2021 et soyons les figures principales des réponses de Dieu. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 또 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 2020년 한 해를 보내고
2021년 한 해를 시작하면서 예배로 시작할 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. En terminant une année et en commençant une nouvelle année, merci nous avoir permis de faire ce culte. 또 우리 장로님 회사의 직원들이 함께 예배할 수 있도록 은혜 주셔서 Et 감사합니다. merci également la grâce d'avoir réuni les salariés de l'entreprise de l'ancien mine. 이들에게 하나님의 사랑이 증거될 수 있도록 역사하여 주옵소서. Nous voulons que l'amour de Dieu soit transmis à ces personnes. 우리 언약 붙잡은 귀한 성도들을 축복하여 주옵소서. Bénis toutes les personnes, tous les fidèles de l'Église qui ont saisi l'alliance de Dieu. 여호와로 쉬지 못하시게 하는 축복이 이제 파리반석교회 시작될 수 있도록 은혜를 더하여 Nous 주옵소서. voulons que la bénédiction de l'Éternel qui ne se repose pas dans notre vie puisse commencer dans l'église du Rocher de Paris. 영적 파수꾼의 사명을 감당하게 하옵소서. Permets-nous de remplir la fonction de la garde spirituelle, 기도 파수꾼의 사명을 감당하게 하옵소서. remplir la fonction de la garde de la prière 전도와 선교의 파수꾼의 사명을 감당하도록 힘을 더하여 et 주옵소서. la fonction de la garde de l'évangélisation et de la mission. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.